आदा छांज वंगा दा घन के आवण है हुणे छाज वंगा दा घन के जा रहे ने। हाँ भाई छाज वंगा दा घन के वञो। ठीक हो गया भाई हुणे छाज वंगा दा घन के है ते हुण बात अगले दी डिमांड पुछदे पेन भाई तुहां किहड़ी चीज चाहिदी उस हवाले दे नाल वाते सवाल करेसी वात न घेन के आसी दोबारा वात बारात एक किस्म दी बारात घेन के आंदे पेन दी शादी देखो बड़े अजीब किस्म दी शादी होसी। तुसां बस वीडियो दे वञो ते इन्हां दे बारे अपना कमेंट च कोई ना कोई फिक्रा कोई ना कोई चीज़ आदे वञो। ठीक है भाई हुण दूसरा कहने को सवाल पूछना ते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल ने ठीक हो सो अल्लाह दे फजलो करम नाल मैं हाँ जाम अमीन ते तुसां साडे दे यूट्यूब चैनल जाम ऑफिशियल। जी दोस्तों आज दी वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी वाली है। आज दी वीडियो च एक छोटे बच्चे ने वाकन एक अच्छी जी कॉमेडी वीडियो बना के पेश करने पे इन्हां दी एक्टिंग है ते एक्टिंग इन्हां दी दे दें जे अगर इन्हां दी एक्टिंग पसंद आ वने ते ज़रूर इन्हां वास्ते आप राय का इजहार करने। हसन इत्था वसीम इत्था जवेद इत्था मैं करना ठीक है आ जाओ पहले आ जवेद हाँ भाई उन्होंने लीड करेंदा पे उन्होंने वक्री वक्री जगह दसेंदा पे भाई तुसा इतना इतना खड़ना इतना तुम्हारे को खड़ के मैं सवाल पूछा उतना उतना तुसा खड़ना और दे दे इन्हां दी वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो एक इतना अच्छी एक्टिंग तो दिखाते पैन ते क्या कमाल है। हसन आ गया आओ जी। अच्छा भाई सब तो पहले क्या शुरू करना है आसिफ जवेद तो शुरू करने आ जवेद आ आदा छाज वंगा दा घन के आवण है हुणे छाज वंगा दा घन के जा रहे ने। हाँ भाई छाज वंगा दा घन के वञो। ठीक हो गया भाई हुणे छाज वंगा दा घन के है ते हुण बात अगले दी डिमांड पुछदे पेन भाई तुहां किहड़ी चीज चाहिदी उस हवाले दे नाल वाते सवाल करेसी वात न घेन के आसी दोबारा वात बारात एक किस्म दी बारात घेन के आंदे पेन दी शादी देखो बड़े अजीब किस्म दी शादी होसी। तुसां बस वीडियो दे वञो ते इन्हां दे बारे अपना कमेंट च कोई ना कोई फिक्रा कोई ना कोई चीज़ आदे वञो। ठीक है भाई हुण दूसरा कहने को सवाल पूछना ते हसनैन को सवाल पूछना भाई तक किहड़ी चीज़ पसंद है मतलब छज वंगा दा किहड़ी शै भी किहड़ी चीज़ भी डिमांड करेसी उनके मुताबिक वो जवाब देसी तो जवाब देवन तो बाद अगली बात कड़ा करतब होसी दोबारा शुरू करेसी। जी भाई उन्होंने को पुछ हुण हसनैन को या हसन नाम है हसनैन नाम है जेड़ा भी नाम है उनके को तो पुछ मतलब तक किहड़ी चीज़ की डिमांड किहड़ी चीज़ तक चाहिए दस भाई तैको वंगा दा चाहिए अंगूरां दा चाहिए किहड़ी चीज़ दा चाहिए सोने दा चाहिए भाई इसको छज होना चाहिए सोने दा हुण प्रोवाइड करेंदे पे सोने दा छज आ भाई कर नाच के मान यार आहा शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा भाई हुण इन्हां दा दूआं दी पहले वसीम क्या चीज़ चुनी आई छज वंगा दा चुने ते छज सोने दा। अच्छा हुण बात कहंदे को पुछना जी हुण जवेद को इन्ना पुछना भी तक किहड़ी चीज़ दी चाहिए तो छज वंगा दा चाहिए छज सोने दा चाहिए छज अंगूरां दा चाहिए जेड़ा भी इसको चाहिए उसी उनकी डिमांड के मुताबिक घिन के आसी बरात उनके नाल उनके करतब शुरू करेंदे पे हुण भाई पुछ आसिफ जवेद को भी तक किहड़ी चीज़ चाहिए आओ भाई हुण जवेद दी ये डिमांड है कि मैं को ना छज चाहिए अंगूरां दा एवें ना अंगूरां दा छज चाहिए हुण ये त्रे बंदे बरात घिन के आंदे पे जवेद दी हुण थींदी पई शादी ते इहदे कोल हुण पता करेंदा भाई हुण इतने बंदे त्रै बंदे आंदे पे उनकी शादी करावन ते हुण दे दें जी दोस्तों उनकी शादी किस तरह थींदी है छज अंगूरां दा चाहिए उसको जवेद भाई परलात दे आओ ये हुण अंगूरां दा छज अंगूरां दा छज क्या बात है जी वेल डन क्या बात है आसिफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है तुसा तारा बहुत बहुत शुक्रिया
تے اچھا اگاں بھی ہے اور ان کوئی کہانی یا بس اتنی اینڈ تھی ویندی ہے تے ختم ہو ویندی ہے کہانی؟ چلو جی دوستو انہاں دی ایکڑا کرتا بھائی کیونکہ لڑکیاں تھوڑے یا دوستو چھوٹا چھوراں کتنی محنت نال ایک فنی ڈرامہ بڑھائے تے او فنی ڈرامے دے حوالے نال تھوڑے کول نا کچھ چھوار بھی تو کو آکھنا چاہندے تے انہاں دا بیان ہے بھی چینل دے حوالے نال ہے یار چینل اساں مطلب چینل ہون بڑھائے سے تے ساری نہ اتنا زیادہ ویو آ رہے ہیں تے نہ ہی سارے کوئی سبسکرائبر ہیں تو کو اون دے بارے عرض کریں ہیں کہ ساکو نہ تھوڑی نہ ہیلپ دی بہت ضرورت ہے یار ساکو ہیلپ کر دو پلیز سبسکرائب کر دو شکریہ اسی جناب دی ساری ہر ویڈیو کو ڈیٹی کرے انشاءاللہ اچھے ویڈیو تو کو پیش کرے سوں زیادہ تر مطلب جو بھی اسن اچھے ویڈیو سب پیش کرے سی تو کو انشاءاللہ سارے نا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے تے کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے تساں مطلب چھوراں دی پرفارمنس دے بارے تساں اپنا رائے دے اظہار ضرور کرنا ہے اس تو بعد اساں چھوراں کول پوچھدے ہیں بھئی تو کو کیا آکھنا چاہندے بھائی کیا آکھنا چاہندے ہو تساں لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے والا کر مطلب انہاں دے آدھے بھئی تساں لائک کرنا ہے ساکوں سبسکرائب کرنا ہے مطلب ساری جو ویڈیو سی چاہے تساں فیس بک تے دے پے ہو یا یوٹیوب تے دے پے ہو جڑے بھی تساں پیج تے ساری ویڈیو دے پے ہو چاہے چینل تے جس حوالے نال ساری ویڈیو دے پے ہو نا اگے شیئر ضرور کرنا ہے چھوٹے چھوڑن دی ایک ڈیمانڈ ہے تساں پوری کرنی ہے تھوڑی مہربانی ہو سی شکریہ آج دی ویڈیو کرنے ختم تے اللہ حافظ اوکے